Good evening. Selamat malam. Now, a lot of you have heard the beginning instructions and a lot of you have not. Beberapa dari Anda sudah mendengarkan instruksinya dan ada juga yang belum pernah mendengarkan. So please listen attentively even though you've heard the instructions before. Jadi dengarkan baik-baik walaupun Anda pernah mendengarkan instruksi ini sebelumnya. This is going to be a silent retreat. Ini adalah retreat yang diam tanpa berbicara. That means don't talk. Artinya jangan berbicara sama sekali. I don't want to see little groups of people talking with each other. Bante tidak mau melihat orang-orang berbicara satu sama lainnya. I don't want to see individuals talking one-on-one. Bante tidak mau melihat seseorang berbicara satu dengan lainnya, satu persatu dan juga dalam grup. If I do, I will come and not be very polite. Kalau Bante melihat itu, Bante tidak akan terlalu sopan kepada Anda. Because it's important if you want to do well on this retreat that you follow this part of the instruction. Karena kalau Anda mau melakukan meditasi irat-irat ini dengan baik, ini adalah bagian yang sangat penting dari meditasi juga. Now this is an all of the time meditation. Jadi ini juga adalah satu meditasi yang sepanjang waktu, sepanjang hari. There's no time to take off and just kind of let your mind wander around and think about stuff. Tidak ada waktu di mana pikiran Anda itu jalan-jalan ke sana ke sini. This is a smiling meditation. Ini juga adalah meditasi dengan tersenyum. And I want you to be smiling all of the time. Dan Bante minta Anda tersenyum sepanjang waktu. I don't care whether you're eating, Beliau tidak peduli walaupun Anda sedang makan, or you're taking a shower, atau mandi, or you're going to the toilet. atau lagi pergi ke WC. I don't care. Beliau tidak peduli. You need to practice smiling all the time. Anda harus mempraktekkan senyuman sepanjang waktu. Now, there's a definite reason for this. Ada alasan tertentu untuk hal ini. When you smile all the time, your mindfulness gets very sharp. Kalau Anda senyum sepanjang setiap saat, maka sati atau kewaspadaan Anda sangatlah tajam. And it's real easy to notice when your mind starts to get heavy with thoughts. Dan sangatlah mudah untuk memperhatikan apabila pikiran Anda mulai terasa berat dengan bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Then you can use the 6 R's and let those distracting thoughts go. Dan Anda bisa gunakan langkah 6R ini untuk melepaskan gangguan pikiran tentang gangguan-gangguan itu. Now the 6 R's are a very important part of this meditation. Rangkaian 6R ini adalah bagian yang sangat penting dari meditasi ini. Excuse me. Your mind is going to begin to wander quite a bit. Pikiran Anda akan mulai jalan-jalan sedikit. That's only natural. Itu adalah hal yang alami. When you see that your mind has gone away from your object of meditation, kalau Anda melihat pikiran Anda keluar dari objek meditasi Anda, excuse me, don't sit with your legs crossed. Jangan, yang duduk di kursi, jangan menyampingkan kaki seperti itu. Sit with your feet flat on the ground. Kakinya ada di lantai. And don't cross your arms. Jangan tangan pula dikedepankan ya. There's a definite reason for this. Ada alasan mengapa kita melakukan itu. You actually start to pay attention to what's being said. Anda akan mulai memperhatikan apa yang dikatakan. Now, the first R is called recognize. R yang pertama dinamakan sebagai recognize atau mengenali.
when you notice that your mind has gone away from your object of meditation. Saat Anda mulai mengetahui bahwa pikiran Anda keluar dari objek meditasi Anda, You recognize, then you release that distraction. Anda kenali, pertama recognize dan release, melepaskan gangguan tersebut. How do you release a distraction? Bagaimana Anda melepaskan gangguan tersebut? You release a distraction by not keeping your attention on it. Anda melepaskan gangguan itu dengan tidak memberikan perhatian ke sana. Right after you release, then you relax. Segera setelah Anda melepaskan, release, dan lalu Anda rilekskan. Ketiga itu rilekskan. Now, what do I mean by relax? Apa yang Bante maksudkan dengan merilekskan? Your brain has a membrane that goes around it. Otak Anda ada selaput yang mengelilingi otak tersebut. That membrane is called the meninges. Lapisan itu dinamakan dengan selaput otak atau meninges. Every time you have a thought, Setiap saat Anda punya satu bentuk pikiran muncul, every time a sensation arises, setiap saat ada satu sensasi muncul, every time a feeling arises, setiap saat ada satu perasaan muncul, it causes that membrane around your brain to contract and get tight. itu menyebabkan selaput otak di seputar otak Anda itu akan mengerut. You will be able to recognize that tightness, Anda akan bisa mengenali keketatan tersebut, and you need to learn how to relax that tightness. Anda harus bisa mengenali bagaimana melepaskan keketatan tersebut. Dan One of the ways that you learn how to do it the best salah satu hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah is by smiling. dengan tersenyum. Now, when I say smile, I mean put a smile on your lips. Yang Bante maksudkan dengan senyum adalah menari senyuman di bibir Anda. And keep it there all the time. Dan teruskan selalu seperti itu. This improves your mindfulness so you can see that tightness in your head and relax. Karena ini memperbaiki sati atau kewaspadaan Anda saat Anda bisa mengenali itu dan Anda bisa rilekskan. Now you re-smile. Lalu Anda tersenyum kembali. And then you return to your object of meditation. Dan Anda kembali ke dalam objek meditasi Anda. We'll get to that in just a moment. Yang akan diberitahu nanti sebentar lagi. And then you stay with your object of meditation for as long as you can. Dan Anda tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Okay, that is called the 6 R's. Itulah yang dinamakan dengan langkah 6R. Did you give them all brochures? Yes, Okay. yes, when they arrive. Okay. Ada yang belum punya brosur 6R-nya? It's helpful for you to have that little brochure where you can see it. Itu membantu Anda untuk agar Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan 6R. Now, I want you to become very familiar with these 6 R's, and I want you to use them many times. Bante mau Anda mengerti tentang 6R ini karena Anda harus menggunakan dengan banyak sekali. In other words, I really want you to use them. Dengan kata lain, Bante ingin Anda menggunakannya. Now, when you're on your object of meditation, Kalau Anda sedang bersama objek meditasi Anda, and a thought arises, lalu ada satu bentuk pikiran muncul, but it doesn't pull your attention to the thought. tapi tidak menarik perhatian Anda ke dalam bentuk pikiran itu. You want to say that again? Tapi misalnya ada satu bentuk pikiran muncul, tapi pikiran Anda tidak tertarik kepada hal itu.
tidak membawa perhatian Anda ke sana, ignore that thought. cuekkan aja, lepaskan saja. You only use the 6 R's when your attention is pulled away from your object of meditation. Anda hanya menggunakan langkah 6R ini saat perhatian Anda tertarik keluar ke dalam bentuk pikiran tersebut. Okay, now when you practice loving kindness meditation, Kalau Anda mulai mempraktekkan meditasi cinta kasih, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Anda mulai memancarkan pikiran-pikiran dan perasaan baik kepada diri sendiri. You remember a time when you were happy, Anda ingat satu masa waktu Anda bahagia, and that happy feeling arises in the center of your chest. dan perasaan bahagia itu akan muncul di tengah-tengah dada Anda. It's kind of a warm, glowing feeling. Sepertinya perasaan hangat yang nyaman. As soon as that feeling arises, then I want you to make a wish for your own happiness. Segera setelah rasa hangat dan bahagia itu muncul di dalam hati, Bante ingin Anda mulai membuat harapan atau doa yang baik untuk diri sendiri. May I be happy. Semoga saya bahagia. May my mind be filled with joy. Semoga pikiran saya diisi dengan pikiran bahagia. May I be peaceful and calm. Semoga pikiran saya tenang dan damai. Whatever wish you make for yourself, you need to feel that wish. Apapun doa atau harapan yang Anda doakan, Anda harus merasakan doa tersebut. You know what it feels like to be peaceful and calm? Anda tahu seperti apa perasaan tenang dan damai? Then take that feeling and put it in your heart and surround yourself with that feeling. Bawa perasaan itu ke dalam hati Anda dan selimuti hati Anda dengan perasaan bahagia tersebut. You don't have to make the same wish over and over and over again. Jangan menggunakan doa yang sama diucapkan berulang-ulang. You don't verbally repeat the wish over and over again. Dan jangan berulang-ulang mengucapkan doa tersebut. You use the wish to bring up the feeling of the wish. Anda gunakan doa itu untuk membawa perasaan tentang doa Anda tersebut. Then put that feeling in the center of your chest and radiate that feeling to yourself. Kemudian letakkan perasaan bahagia atau doa itu di tengah-tengah dada Anda dan pancarkan ke seluruh badan Anda. While you are doing this, your mind is going to begin to think about other things. Saat Anda mulai melakukan ini, pikiran Anda akan mulai memikirkan hal-hal lain. That's only natural. Itu adalah hal yang sangat alami. Thoughts are not your enemy. Bentuk-bentuk pikiran bukanlah musuh Anda. As soon as you recognize that you're thinking about something else, then you use the 6 R's. Segera setelah Anda mengenali bahwa Anda mulai memikirkan pikiran-pikiran itu, Anda gunakan langkah 6R ini. And you redirect your attention back to the feeling of loving kindness and making the wish and feeling that wish. Lalu kembali kepada perasaan cinta kasih Anda dan doa itu sambil merasakan doa dan harapan itu untuk diri sendiri. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa kali pikiran Anda terganggu. If you have a sitting where your mind is distracted 50 times, kalau Anda sedang duduk meditasi, kemudian pikiran Anda terganggu 50 kali, and 50 times you recognize, release, relax, re-smile, and return, dan setiap kali dari 50 kali itu, Anda bisa mengenali, lepaskan, rilekskan, senyum, dan kembali. that is a good meditation. Itu adalah meditasi yang bagus sekali. It's an active meditation for sure. Ini adalah meditasi yang aktif. A bad meditation? Meditasi yang jelek, Oh, I have this thought, I have to continue thinking it. oh satu bentuk pikiran ini muncul, saya terus-terusan pikirin ini,
It's not only a bad meditation, it's no meditation at all. Itu bukan cuma meditasi yang jelek, itu bukan meditasi sama sekali. So you need to use the 6 R's often and come back to your object of meditation. Anda harus seringkali menggunakan langkah 6R ini dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. When you're sitting in meditation, you can move as much as he does. Saat Anda duduk bermeditasi, Anda boleh duduk bergerak sebanyak yang beliau lakukan. Don't wiggle your toes, don't wiggle your fingers, don't scratch, don't rub, don't change your posture. Jadi jangan menggoyang-goyangkan jari-jari kaki, jangan menggoyang-goyangkan jari-jari tangan, jangan menggaruk, jangan mengusap-ngusap, dan jangan mengganti postur Anda. In other words, sit still. Dengan kata lain, duduk diam tanpa bergerak. Sit no less than 30 minutes. Duduknya tidak boleh kurang dari 30 menit. When your sitting is good, sit longer. Kalau duduk meditasi Anda baik, duduk lebih lama. One thing I don't want you to do Satu hal yang beliau tidak ingin Anda lakukan adalah is sit in one posture for a little while, duduk dengan satu postur sementara, and then a pain comes up, and then you change your posture. kemudian ada rasa sakit muncul dan Anda mengganti postur tersebut. Don't do that. Jangan lakukan itu. Sit 30 minutes without moving. Duduklah 30 menit tanpa bergerak sama sekali. After 30 minutes, if you feel like you really need to move, get up and do the walking meditation. Kalau setelah duduk 30 menit dan Anda merasa Anda harus bergerak, jadi Anda melakukannya dengan meditasi berjalan. Now, it has been raining here pretty heavy for a while. Di tempat ini seringkali hujan cukup deras. So I would suggest walking in the back of the room. Jadi, in this room? Because we told them not to walk in the room. No, in the back is Di fine. belakang boleh aja duduk. Or find a sorry. place where it's dry. Di belakang boleh berjalan selama tempatnya itu kering. Don't walk loudly. Jangan berjalan dengan keras. Maksudnya jangan berisik waktu jalan. When you do your walking meditation, you walk at a normal pace. Kalau Anda sedang melakukan meditasi berjalan, jalannya itu dengan langkah yang normal. You don't walk slowly, Jangan berjalan perlahan-lahan. and you don't keep your attention on your feet. Jangan perhatikan perhatian Anda di kaki Anda. When you do the walking meditation, you use your object of meditation Kalau Anda sedang melakukan meditasi berjalan, and gunakan objek meditasi Anda carry that with you while you're doing your walking meditation. dan bawa itu bersama Anda selagi melakukan meditasi berjalan. And I'll talk more about that in a bit. Dan kita akan membicarakan hal tersebut sebentar lagi. While you're sitting in meditation, there can be some distractions that arise. Sewaktu Anda sedang duduk meditasi, mungkin ada gangguan-gangguan yang muncul. An itch, Rasa gatal, a want to cough, perasaan pengen batuk, or sneeze, atau ingin bersin, or heat, ada rasa panas, or vibration, atau ada getaran, or pain. atau rasa sakit. When any of these things pull your attention to it, Kalau hal-hal ini menarik perhatian Anda ke sana, the first thing you'll notice is you have thoughts about that feeling. satu hal yang Anda perhatikan adalah
ada satu bentuk pikiran tentang perasaan tersebut. And the more thoughts you have about that feeling, the bigger and more intense the feeling becomes. Semakin Anda berikan perhatian kepada perasaan itu, maka perasaan itu akan menjadi semakin membesar. So the first thing you do is let go of the thought and relax. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah lepaskan pikiran-pikiran tersebut dan rilekskan. Now you will notice there's a tight mental fist wrapped around that feeling. Dan Anda akan memperhatikan adanya satu perasaan tegang yang menutupi perasaan tersebut. I don't like that feeling. I want that feeling to stop. Saya tidak suka perasaan itu, saya maunya perasaan itu berhenti. The more you think about that feeling, the bigger and more intense it becomes. Semakin Anda perhatikan perasaan tersebut, maka perasaan itu akan semakin besar dan semakin menguat. So let's say you have a feeling of pain. Contohnya misalnya Anda merasakan rasa sakit. Anytime you try to control pain, Setiap saat Anda mencoba mengontrol satu rasa sakit, anytime you try to change that feeling, setiap saat Anda mencoba mengganti perasaan tersebut, anytime you try to make it be the way you want it to be, setiap saat Anda ingin perasaan itu seperti yang Anda inginkan, you are fighting with the Dhamma of the present moment. maka Anda sedang melawan atau memerangi dhamma yang ada, kebenaran yang ada pada saat ini. The truth is, when a pain arises, it is there. Kebenarannya adalah kalau ada rasa sakit muncul, rasa sakit itu ada di sana. And it has to be all right for that pain to be there. Dan tidak menjadi masalah seharusnya kalau ada rasa sakit itu di sana. Because that's the truth. Karena itulah kebenarannya. So what do you do with the truth? Apa yang Anda lakukan dengan kebenaran? You allow it to be there. Anda biarkan saja itu ada di sana. It's okay for that truth to be there. Tidak menjadi masalah untuk kebenaran itu ada di sana. As soon as you let go of that dislike of that feeling, Segera setelah Anda melepaskan perasaan tidak suka terhadap perasaan itu, you start to notice that it's just a feeling. Anda akan mulai memperhatikan bahwa itu hanyalah satu perasaan. Then you use your 6 R's Lalu Anda gunakan langkah 6R ini and relax dan rilekskan and re-smile dan senyum kembali and return to your object of meditation. dan kembali kepada objek meditasi Anda. The nature of these kind of feelings when they arise is that they don't go away right away. Kealamian dari perasaan ini saat dia muncul, rasa sakit itu tidak akan segera pergi. So your mind is going to go back to it. Pikiran Anda akan segera kembali kepada perasaan sakit tersebut. Remember, don't move. Ingat, jangan bergerak sama sekali. This way you can see how your mind's attention actually does move. Dengan cara ini Anda akan melihat bagaimana perhatian pikiran Anda sesungguhnya pindah. This is important. Ini sangat penting untuk Anda kenali. If you move, you break your meditation. Karena kalau Anda bergerak, Anda memecah meditasi Anda. And that sensation will just stay that much longer. Dan sensasi itu akan semakin lama semakin tinggal di sana. The whole point of the meditation is to learn how to observe mind's attention moving from one thing to another. Hal yang penting dari meditasi adalah mengerti bagaimana perhatian pikiran pindah dari satu hal ke hal lainnya. So it's real important that you start learning how mind's attention moves. Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk mempelajari bagaimana perhatian pikiran ini pindah. Now the first 10 minutes you remember that you're sending loving and kind thoughts to yourself. Saat Anda duduk meditasi, 10 menit pertama Anda memancarkan pikiran-pikiran cinta kasih kepada diri sendiri. The rest of the time,
send loving and kind thoughts to a spiritual friend. Sisa waktu duduk Anda mengirimkan pikiran cinta kasih ini kepada seorang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex. Teman spiritual adalah seseorang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda. And they are alive. Dan orang ini masih hidup, Not a member of your family. bukan anggota keluarga untuk pertama. A spiritual friend is someone when you think of them and their good qualities, you sincerely like them. Teman spiritual adalah seseorang yang bila Anda memikirkan orang ini, Anda dengan tulus menyukai orang ini. You have a lot of respect for that person. Anda mempunyai rasa hormat yang sangat besar kepada orang ini. And you sincerely do wish them well. Dan Anda dengan tulus mendoakan orang ini bahagia. A lot of women have come to me over the years and say, I can't think of anybody. Banyak sekali perempuan yang bilang datang pada Bante, saya nggak bisa mikirin orang lain. Pick a nun. Pilihlah salah seorang bikuni. Pick a friend that you sincerely wish them well. Pilihlah seseorang yang Anda dengan tulus ingin mendoakan kebahagiaan buat dia. Now, there's nobody in this world that's perfect. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Sorry, it just doesn't work that way. Maaf karena tidak ada seperti itu. And you can pick a spiritual friend and all of a sudden you start thinking about some of the things they did that you don't appreciate. Mungkin Anda memilih seorang teman spiritual, tiba-tiba terpikir ada sesuatu yang Anda tidak sukai tentang orang ini. 6R, and then appreciate them. Lakukan langkah 6R ini dan hargailah orang ini. Stay with your spiritual friend all the rest of the time. Lalu terus tinggal bersama teman spiritual Anda selama sisa waktunya. So the first 10 minutes you're sending loving and kind thoughts to yourself. Selama 10 menit pertama, Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada diri sendiri. May I be happy. Semoga saya bahagia. May my mind be peaceful and calm. Semoga pikiran saya menjadi tenang dan damai. As I feel this peace, Karena saya merasakan kedamaian ini, I wish that for you. saya doakan perasaan ini untuk Anda. May you be happy. Semoga Anda bahagia. Okay? Seperti itu doanya. Every wish you need to feel the wish. Apapun doa yang Anda pancarkan kepada teman ini, Anda harus merasakan doa itu. When you start sending loving and kind thoughts to your spiritual friend, you take that spiritual friend and you put them right in the middle of your heart. Segera setelah Anda mengingat seorang teman spiritual, Anda letakkan teman spiritual ini tepat di tengah-tengah hati Anda. And give them a nice, soft heart hug. Dan berikan di dalam hati perasaan pelukan yang hangat untuk dia. It has to be sincere. Harus dengan perasaan tulus. The more sincere you are, the faster your meditation progresses. Semakin Anda tulus bisa mendoakan ini kepada teman spiritual Anda, kemajuan meditasi Anda akan menjadi sangat cepat. Now, when I said not a member of your family, that doesn't mean that you won't get to send loving and kind thoughts to them. Untuk pertama-tama, Bante mengatakan jangan memancarkan cinta teman spiritual ini bukan anggota keluarga, bukan berarti Anda tidak punya kesempatan memancarkan cinta kasih kepada mereka. You'll get to send loving and kind thoughts to your family members later. Anda akan bisa memancarkan cinta kasih ini kepada anggota keluarga Anda nanti. This is a training process. Ini adalah proses berlatih. So you want to follow these directions very closely. Jadi Anda harus mengikuti petunjuknya dengan sangat tepat.
This is a smiling meditation. Ini adalah meditasi dengan tersenyum. I want you to smile with your mind. Bante ingin Anda tersenyum dalam pikiran Anda. Smile with your eyes, even though your eyes might be closed. Tersenyum dengan mata Anda walaupun mata Anda tertutup. Put a little Buddha smile on your lips. Dan taruh senyuman kecil seperti senyuman Buddha di bibir Anda. And a smile in your heart. Dan tersenyum di hati Anda. So you have all different ways of smiling. Jadi Anda punya beberapa cara untuk tersenyum. And if I happen to see you not smiling, I will remind you it is time to do it again. Kalau Bante melihat Anda tidak tersenyum, maka beliau akan mengingatkan Anda untuk tersenyum lagi. One of the things that I've been noticing over the years is people have the idea that they can do things better than they do them. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal ini. But their mind gets distracted and then they start to criticize themselves for not doing better. Tetapi pikiran mereka akan mulai terganggu dan mereka mengkritik diri sendiri karena tidak bisa melakukannya dengan baik. Every critical thought is an attachment. Setiap bentuk pikiran yang kritis, berpikir itu adalah satu bentuk gangguan. It's an unwholesome state. Itu adalah keadaan yang aku salah atau tidak baik. It causes you suffering. Itu menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. This meditation, Meditasi ini, I want you to smile. Bante ingin Anda tersenyum, I want you to laugh. Bante ingin Anda tertawa, And I want you to have fun. dan Bante ingin Anda menikmatinya. Have you ever heard a meditation teacher tell you that before? Apakah Anda pernah mendengar seorang guru meditasi memberitahu Anda seperti ini? Most of them say, you have to try harder. Banyak yang bilang, kamu harus bekerja, mencoba lagi, lebih keras lagi. But actually, you need to try less hard. Tapi sesungguhnya Anda jangan berusaha lebih keras, harus dikurangi. When you try hard, you're putting in too much effort. Kalau Anda berusaha terlalu keras, Anda berusaha terlalu banyak. And that slows down your progress in the meditation. Dan itu bisa mengurangi kecepatan kemajuan Anda dalam bermeditasi. I know it sounds odd that I say you should laugh. Bante bilang, sepertinya aneh kalau Anda harus tertawa. Every time you get serious, Setiap saat Anda menjadi serius, who is serious? siapa yang serius? I am. Saya. Who is causing themselves pain? Siapa yang menyebabkan dirinya sendiri menderita? I am. Saya. Who doesn't like that? Siapa yang tidak suka? I don't. Saya tidak Now, suka. you hear all of that I in there? Anda dengar semuanya ada saya di dalamnya. That is attachment. Itu adalah kemelekatan. Now, I'm going to ask you a question. Bante akan bertanya kepada Anda, What is craving? apakah artinya tanha atau keinginan, nafsu keinginan? How does craving arise? Bagaimana tanha ini muncul? How do you recognize it? Bagaimana Anda bisa mengenalinya? How do you let it go? Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Do you know? Tahu bagaimana caranya? It only took me 22 or 23 years to find out the answer of that. Hanya memakan waktu 20 atau 30 tahun untuk beliau menemukan jawabannya. Craving is that tension and tightness in your head, in your mind. Tanha atau nafsu keinginan adalah ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda. Craving is the I like it, I don't like it mind. Tanha atau nafsu keinginan ini adalah pikiran-pikiran yang saya suka atau saya tidak suka.
Craving means that you take your thoughts, your feelings, your opinions, your ideas personally. Tanha atau nafsu keinginan adalah di mana Anda mengambil suatu bentuk pikiran, suatu bentuk perasaan dan sensasi ini sebagai milik Anda secara pribadi. And that's the first part of your thinking, your opinions, your ideas, and your real heavy-duty attachment to I'm right and you're wrong. Disinilah dimana cerita-cerita tentang cerita-cerita bentuk-bentuk pikiran bahwa saya benar dan kamu salah. How does it manifest? Bagaimana itu bisa terjadi? Tension and tightness around your brain. Ada ketegangan dan keketatan di sekeliling otak Anda and in your mind. Dan dalam pikiran Anda. So when you relax that tension and tightness, kalau Anda merilekskan ketegangan dan keketatan itu, you will notice that there's no thoughts in your mind. Maka saat itu Anda akan mengenali tidak ada bentuk pikiran dalam pikiran Anda. Your mind is clear and bright. Pikiran Anda menjadi jernih dan terang. And your mind is pure. Pikiran Anda menjadi murni. Why is it pure? Bagaimana? Mengapa bisa jadi murni? Because you have let go of craving. Karena Anda telah melepaskan tanha atau keinginan tersebut. Now you take this pure mind. Anda bawa pikiran yang murni ini. And bring it back to your object of meditation. Bawa kembali ke dalam objek meditasi Anda. Your object of meditation, for the most part, is going to be the feeling of loving kindness. Objek meditasi Anda adalah perasaan cinta kasihnya. Bringing up the feeling and putting that in your heart. Bawa perasaan cinta kasih itu dan letakkan di dalam hati Anda. And taking that spiritual friend and putting them right in the middle of that and radiating that kind of feeling to them. Dan bawa teman spiritual Anda di tengah-tengah hati Anda itu dan pancarkan cinta kasih itu kepada dia. So now you get more and more of an idea of how important the 6 R's are. Jadi Anda mulai mengerti betapa pentingnya langkah 6R ini. Because this is a way of letting go of craving. Karena beginilah cara Anda melepaskan tanha atau keinginan tersebut. Craving is not particularly hard to let go of. Tanha atau keinginan bukanlah sesuatu yang jelek untuk dilepaskan. But it is very persistent. Tapi dia akan membandel kekeh ada di sana. You can let go of it and all of a sudden there it is again. Anda mungkin bisa melepaskannya, tiba-tiba dia balik lagi. So you will get to recognize this tightness in your mind as you smile more. Kalau Anda lebih banyak tersenyum, Anda akan bisa mengenali ketegangan dan keketatan ini. And you'll be able to purify your mind by relaxing that tightness. Dan Anda bisa memurnikan pikiran Anda dengan merilekskan ketegangan itu. And bringing that pure mind back to your object of meditation. Dan bawa pikiran yang murni ini kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now, when I say I want you to sit no less than 30 minutes, sewaktu tadi Bante katakan Anda tidak boleh duduk kurang dari 30 menit. If your sitting is good, sit longer. Kalau duduknya sudah nyaman, duduklah lebih lama. Just no less than 30 minutes. Jangan kurang dari 30 menit. Eventually, you'll be able to sit for an hour. Maka lama-kelamaan Anda akan bisa duduk selama 1 jam, an hour and a half, 1 jam setengah, 2 hours, 2 jam, and very easily. Dengan lebih sangat mudah. When it's time to get up and do your walking meditation, saat Anda sudah waktunya harus bangun dan melakukan meditasi berjalan, stay with your spiritual friend. Tinggal terus bersama teman spiritual Anda. While you're doing your walking meditation, keep wishing your spiritual friend happiness.
Selagi Anda melakukan meditasi berjalan, terus mendoakan teman spiritual ini kebahagiaan untuk dia. And walk at a normal pace. Dan berjalan dengan langkah yang normal wajar. Walk no less than 15 minutes. Jalannya tidak boleh kurang dari 15 menit. And if your meditation is good, walk longer. Kalau meditasinya baik, jalanlah lebih lama. Now, generally speaking, Biasanya, most people, their walking is not very good when they begin. beberapa orang saat baru mulai melakukan meditasi berjalan, biasanya itu kurang baik. Because you're used to walking here and there and letting your mind think all kinds of stuff. Karena Anda terbiasa biarkan pikiran Anda ini berjalan-jalan memikirkan hal ini dan hal itu. So whenever you notice that your mind is distracted, saat Anda perhatikan pikiran Anda mulai terganggu, 6R and come back to your spiritual friend. lakukan langkah 6R ini dan kembali kepada teman spiritual Anda. Don't criticize yourself because you think you should do it better. Jangan mengkritik diri sendiri karena Anda berpikir, oh seharusnya saya ini jauh lebih baik dari ini. This is a training period. You have to remember that. Anda harus ingat bahwa ini adalah masa latihan Anda. So be nice to yourself too. Jadi berbaik hatilah, menyayangi diri sendiri. Now there are times when something arises in your mind that's very difficult. Ada masanya sesuatu yang sangat sulit akan muncul dalam pikiran Anda. Anger, fear, anxiety, sadness, one of those. Rasa marah, rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, rasa sedih, salah satu dari perasaan itu muncul. And it's real easy to get caught up in that kind of emotion. Dan sangat mudah bagi Anda terjebak di dalam emosi ini. This is where you have a laugh with yourself. Disinilah waktunya Anda harus tertawakan diri sendiri. What does laughing do? Apa yang tertawa lakukan untuk Anda? It helps you go from I'm sad, I'm angry, and I don't like it, Itu pikiran Anda akan pergi dari saya sedih, saya tidak suka, to it's only this sadness, it's only this anger, it's only the sadness. and only anger. Oh, itu Anda adalah hanya rasa marah dan juga rasa sedih. So you're going from taking an emotion personally Jadi Anda pindah dari satu hal yang mengambil segala emosi ini sebagai milik Anda pribadi. and when you laugh with yourself, it turns into something that's impersonal. Kalau Anda tertawakan diri Anda, itu akan mengubah menjadi sesuatu bukan diri Anda. In other words, laughing is the thing that helps you to let go of your attachment. Jadi dengan kata lain, tertawa membantu melepaskan kemelekatan Anda. I don't mean uncontrolled laughter. Bukan berarti tertawa yang tidak bisa dikontrol ya. I mean just a little chuckle with yourself at how stupid your mind is because it's caught by this stuff. Hanya cuma menertawakan sedikit karena pikiran Anda terjebak di dalam perasaan tersebut. We're made up of 5 things. Kita terdiri dari 5 hal. I gave away the aggregates. Okay. Tadi sudah dibagikan 5 gangguan tersebut. We have a physical body. Ada 1 badan jasmani. We have feeling. Kita punya perasaan. Feeling is not emotion. Perasaan bukanlah emosi. Feeling is a pleasant feeling, Perasaan adalah satu perasaan yang menyenangkan, a painful feeling, yang menyakitkan, neither painful nor pleasant. bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. We have perception. Kita juga punya persepsi. Perception is a part of your mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran Anda yang memberikan nama terhadap benda-benda. This is a fan. Ini adalah satu kipas. When you look at that, your mind says fan. Saat Anda melihat itu, pikiran Anda bilang itu kipas. Perception is the part of your mind that put that name on it.
Persepsi adalah bagian dari bentuk pikiran yang memberikan nama kepada kipas tersebut. You have thoughts, Anda juga punya bentuk-bentuk pikiran, you have consciousness. Anda punya kesadaran. Every time a painful feeling arises, Setiap saat ada satu perasaan menyakitkan muncul, our natural habit is kebiasaannya adalah to try to think the feeling away. biasanya kita mencoba memikirkan perasaan tersebut. The more we think about the feeling, the bigger and more intense the feeling becomes. Semakin sering kita memikirkan perasaan tersebut, maka perasaan itu akan menjadi semakin membesar. For many, many lifetimes, we've had this idea that we can control our feeling with our thoughts. Banyak dalam kehidupan lalu kita selalu berpikir bahwa kita bisa memikirkan perasaan kita. But actually, that doesn't work. Tapi sesungguhnya tidak bisa bekerja seperti itu. So the first thing you want to do is let go of your thinking about Jadi an emotion, a physical feeling, whatever it happens to be. pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah melepaskan perasaan, emosi apapun yang muncul. Next, you look at the feeling Kemudian Anda lihat perasaan tersebut and allow that feeling to be. dan biarkan perasaan itu ada di sana. Relax, Rilekskan, smile, tersenyum, come back to your object of meditation. kembali kepada objek meditasi Anda. It doesn't matter what kind of feeling arises. Tidak menjadi masalah jenis perasaan apa yang muncul. You treat all feeling in the same way. Anda lakukan perasaan-perasaan ini dengan cara yang sama. You allow it to be Anda biarkan saja perasaan itu ada di sana. and use the 6 R's. Dan gunakan langkah 6R, Eventually, that feeling will go away. maka lama-kelamaan perasaan itu akan menghilang dengan sendirinya. When it goes away, you will feel a very big sense of relief. Saat perasaan itu menghilang, Anda akan merasakan satu perasaan lega. And there's all kinds of wonderful things that happen after that we'll go into later. Dan juga perasaan-perasaan lain yang akan muncul, yang akan diberitahukan nanti. Remember, allow the feeling to be there. Jadi ingat untuk membiarkan perasaan itu ada di sana dengan sendirinya. Oh, I'm feeling anxious. Oh, saya rasanya gelisah. Who's feeling anxious? Siapa yang gelisah? I am. Saya. Who's trying to control it? Siapa yang mencoba mengontrolnya? I am. Saya. With my thoughts. Dengan bentuk-bentuk pikiran saya. Whose thoughts? Bentuk pikiran siapa? Do you see how all of that attachment Anda, is part of craving? Anda lihat bentuk-bentuk pikiran tersebut adalah bagian dari tanha atau nafsu keinginan. And it's real important Dan sangatlah penting to recognize that, release, relax, re-smile, come back to your object of meditation. untuk mengenali, melepaskan, rileks, tersenyum, kembali kepada objek meditasi Anda. Sometimes emotional feelings can be quite strong and they keep coming back. Kadang-kadang emosi, perasaan ini bisa menjadi sangat kuat dan terus-menerus kembali pada Anda. That is not a bad thing. Itu bukanlah hal yang jelek. Every time you use the 6 R's, Setiap saat Anda melakukan langkah 6R, you're improving your mindfulness. Anda akan memperbaiki kewaspadaan Anda saat itu. Now, what happens with an emotional feeling is this painful feeling is there. Yang terjadi dengan perasaan emosi adalah ada satu perasaan yang menyakitkan muncul. And your thoughts are here. Dan bentuk pikiran Anda ada di sini. And you try to control the feeling with your thoughts. So you start pushing against it. Anda mencoba mengontrol perasaan Anda dengan pikiran Anda. Jadi Anda coba dorong itu jauh-jauh.
And that feeling pushes back and gets stronger. Dan perasaan itu akan mendorong lagi dan menjadi menguat. This is called feeding Itu the artinya hindrance. memberikan makanan kepada gangguan tersebut. And we'll talk about that tomorrow night. Dan kita akan membicarakan hal ini besok malam. But the more you push against it, the bigger and stronger that feeling becomes. Semakin Anda mencoba mendorong perasaan tersebut, maka perasaan itu akan semakin menguat. When you use the 6 R's, you stop pushing against the feeling. Kalau Anda menggunakan 6R, Anda harus jangan mendorong perasaan tersebut. And as you stop pushing against the feeling and trying to control the feeling, it gets weaker. Kalau Anda tidak mencoba mendorong perasaan tersebut, maka perasaan itu akan melemah. And it will fade away eventually. Dan itu akan mereda dengan sendirinya. Okay. When you're eating, when you're going to the bathroom, when you're taking a shower, whatever you're doing during the day is the time to be doing your meditation. Apapun yang Anda lakukan di dalam hari Anda mulai besok, setiap saat Anda mandi, Anda makan, lagi ke toilet, tidur, Anda terus-menerus melakukan meditasi Anda. Remember, the more you smile, the easier the meditation becomes. Ingatlah, semakin banyak Anda tersenyum, maka meditasinya akan menjadi semakin mudah. Dan your progress is real fast. Kemajuan Anda akan sangat cepat. You don't get good progress by pushing and trying to make it happen. Anda tidak akan maju meditasinya kalau mencoba mendorong dan mencoba supaya hal-hal terjadi. You get good progress with this meditation by smiling and having fun. Anda akan mendapatkan kemajuan meditasi yang baik dengan tersenyum dan menikmati meditasi Anda. If you push, you're going to give yourself a headache. Kalau Anda mencoba mendorong, akan bisa merasakan sakit kepala. The headache is a sign that you're trying too hard. Rasa sakit kepala adalah satu tanda Anda mencoba begitu keras. So what do you do when you get a headache? Jadi apa yang Anda lakukan kalau Anda sakit kepala? Well, laugh at yourself for trying so hard. Tertawakan diri sendiri karena berusaha begitu keras. And back off with your effort. Dan mundur sedikit dari usaha Anda. You're trying to make your mind be the way you want it to be. Anda mencoba membuat pikiran Anda seperti apa yang Anda inginkan. That's the wrong kind of effort. Itu adalah salah satu usaha yang salah. Right effort? Usaha benar adalah, we call it the 6 R's. Kita menyebutnya sebagai langkah 6R. Have you heard of the right effort in the Eightfold Path? Anda pernah mendengar usaha benar di dalam 8 jalan mulia? Did you ever wonder what it actually is? Anda pernah memikirkan apa sebenarnya hal itu? The first part of right effort? Bagian pertama dari usaha benar, recognize that you have an unwholesome thing in your mind. Kenali saat ada satu bentuk pikiran yang tidak baik atau aku salah di dalam pikiran Anda. What is unwholesome? Apa yang dimaksud dengan aku salah atau tidak baik? Anytime you identify with your thoughts and with your feelings, setiap saat Anda mengidentifikasi bentuk-bentuk pikiran dengan perasaan Anda, that is unwholesome. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Because there's craving there. Karena di sana ada tanha atau keinginan di dalamnya. The second part of right effort. Bagian kedua dari usaha benar, release that unwholesome state and relax. Melepaskan keadaan yang tidak baik atau aku salah ini, juga rilekskan. You release that unwholesome state by not keeping your attention on it. Anda lepaskan keadaan yang tidak baik atau aku salah itu dengan tidak memberikan perhatian ke sana. And relax. Dan rilekskan. Next part of the right effort. Bagian berikutnya dari usaha benar adalah
Bring up something wholesome. Membawa sesuatu yang baik atau kusala Smile. dengan senyuman. Come back to your object of meditation. Dan kembali kepada objek meditasi Anda. Fourth part of right effort, Bagian 4 dari usaha benar adalah stay with your object of meditation as long as you can. tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Oh, doesn't that sound like the 6 R's? Bukankah itu seperti 6R? It better, because that's what it is. Ya, karena memang itu adalah hal yang sama. Be gentle with yourself. Berlembut hatilah kepada diri sendiri. Don't push. Jangan dorong. If you push, your mind is going to get a lot of thoughts in it. Kalau Anda mendorong atau berusaha, maka pikiran-pikiran Anda, bentuk-bentuk pikiran akan muncul. Now, what generally happens for the first day of a retreat Yang biasanya terjadi di hari pertama retret adalah is the morning is generally pretty good, mungkin meditasi pagi biasanya and baik, the afternoon starts to get sleepy, dan biasanya di siang hari mulai mengantuk, and then your back starts, dan punggung Anda mulai membongkok, and then your head starts bobbing. kepala lalu mulai anggut-anggutan. Okay, this is called sloth and torpor. Di sini yang dinamakan dengan rasa ngantuk dan bosan. The more interest you take in your spiritual friend, Semakin Anda memiliki ketertarikan kepada teman spiritual Anda, the more sincerely you do wish your friend well, semakin banyak Anda mendoakan teman spiritual Anda baik dan bahagia, the less sloth and torpor you will have. maka Anda tidak akan merasakan rasa ngantuk atau bosan. Now, there are a variety of different ways of getting rid of sloth and torpor. Ada beberapa cara untuk melepaskan rasa ngantuk. One of the ways the Buddha suggested was get up and wash your face. Salah satu hal yang disarankan Sang Buddha adalah bangun lalu cuci muka. Doesn't work very well, to be honest. Tidak bisa bekerja dengan baik juga. He also said if you pinch your earlobe really hard, Atau dikatakan Anda tarik kuping Anda dengan sangat keras. that sometimes works and sometimes doesn't. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. He also suggested that you go outside where there's a lot of light. Dan juga dikatakan menyarankan keluar di mana ada cahaya matahari. Don't sit in the direct sun. Jangan duduk langsung di bawah cahaya matahari. Sit in a shady spot, but you have a lot of light very close. Duduklah di bawah tempat yang teduh, tapi ada banyak cahaya di seputar Anda yang terang. And being outside, you have more of a feeling of expansion, and that's rather nice. Dan kalau Anda duduk di depan, ada rasa yang membuka dan rasanya menyenangkan. But the way that I found that works the best Tapi cara yang beliau temukan yang bekerja dengan baik adalah is you pick a walking area, Anda memilih satu tempat untuk berjalan, 30, 40, 50 feet, sekitar kira-kira 10 meter. and you walk forward, Anda jalan maju, staying with your spiritual friend. tinggal bersama teman spiritual Anda. When you get to the end of the walk, Sampai di ujung tempat jalan, don't turn around, jangan memutar badan, walk backwards, tapi berjalannya mundur. staying with your spiritual friend. Tinggal bersama teman spiritual Anda selalu. Walking backwards picks up your energy very nicely. Jalan mundur ini akan membawa energi Anda naik kembali. Then you come back in and you start sitting and you don't have so much sloth and torpor. Lalu Anda duduk lagi bermeditasi ke dalam ruangan ini dan tidak lagi merasakan rasa ngantuk. As long as Selama- you sincerely wish your friend well Selama Anda dengan tulus mendoakan teman spiritual Anda and you take a strong interest in your spiritual friend, dan Anda punya ketertarikan mendoakan teman spiritual Anda ini,
before you go to sleep at night, Sebelum Anda tidur di malam hari, every night, setiap malam, I want you to do two things. Bante ingin Anda melakukan dua hal. Make a determination what time you're going to wake up in the morning. Buat satu tekad, jam berapa Anda akan bangun besok pagi. And don't make it the same time every morning. Jangan buat untuk waktu yang sama setiap pagi. 4:59 one morning, Untuk satu pagi jam 4:59, 5:01 one morning, besok paginya jam 5:01, 5 o'clock one morning. jam 5 satu pagi lagi. And try to wake up at exactly that time. Dan bisa bangun untuk dengan tepat waktunya. Another thing I want you to do, Hal lain yang Bante ingin Anda lakukan adalah right before you go to sleep, sebelum segera Anda tidur, make a determination that you are going to wake up in the morning smiling and happy. buatlah satu tekad di dalam hati bahwa besok pagi saya akan bangun dengan tersenyum dan bahagia. And when you wake up smiling and happy, Dan kalau Anda bangun dengan bahagia dan tersenyum, continue. teruskan. You got morning things you gotta do. You gotta brush your teeth, right? Anda kan pagi-pagi harus sikat gigi, You're already smiling. Anda sudah tersenyum. Put the smile in your heart. Bawa senyum itu di dalam hati Anda. Wish your spiritual friend happiness. Doakan teman spiritual Anda bahagia. Now you stay with a spiritual friend all of the time, Dan Anda tinggal bersama teman spiritual Anda setiap saat, except for the first 10 minutes of every sitting. kecuali setiap kali Anda duduk meditasi 10 menit pertama untuk diri sendiri. And you smile all of the time. Dan Anda tersenyum setiap saat. Anything else? You got them all. Huh? I wrote down and Now when you start sitting, kalau Anda mulai duduk, most people are sitting on the floor right now. kebanyakan dari orang duduk di lantai sekarang. After sitting on the floor for a little while, it can be rather a painful experience. Kadang-kadang setelah duduk di lantai beberapa saat akan ada rasa sakit muncul. There's no magic being on the floor. Tidak ada keajaiban dengan duduk di atas bersila ini. It's okay to sit in a chair. Tidak menjadi masalah untuk duduk di kursi. And one of the things that I suggest is you sit one time on the floor. Yang disarankan oleh Bante adalah satu waktu Anda duduk di lantai. If you start having some pains and it's difficult to sit that way, Kalau Anda mulai merasakan rasa sakit dengan duduk bersila, and you sat for at least a half an hour, dan Anda duduk sekitar setengah jam, get up and walk bangun dan berjalanlah 15 or 20 minutes. sekitar 15 atau 20 menit. Now you walk at a normal pace that you walk in all the time. Dan Anda berjalan dengan langkah yang normal setiap saat. And the reason that you're walking at this pace is twofold. Alasan mengapa Anda berjalan dengan langkah normal seperti berikut. When you're walking at this pace, the blood circulation happens very nicely. Kalau Anda berjalan dengan langkah normal, sirkulasi darah bekerja dengan baik. And you're getting to train your mind to stay with your object of meditation, your spiritual friend, Dan Anda while you're walking at a normal pace. Dan Anda melatih pikiran Anda untuk tetap tinggal bersama objek meditasi Anda, yaitu teman spiritual dengan langkah yang biasa, yang normal. And you can carry that with you into your daily life. Dan bawa hal ini ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. So your walking meditation is an important part of the meditation. I don't want people skipping it. Jadi meditasi berjalan ini adalah hal yang sangat penting dan jangan dilompat. And in the interviews, I will ask you about your walking.
Dan sewaktu Bante menginterview Anda, beliau akan menanyakan tentang bagaimana Anda berjalan. I don't want to hear things like, oh, I only walked once today. Bante tidak mau mendengar, oh saya cuma berjalan sekali satu hari ini. No. Tidak boleh seperti itu. You have to walk more often. Anda harus berjalan dengan lebih sering. You need the exercise. Anda harus berjalan. And when you have the exercise, then you start getting in balance with your mind and body. Kalau Anda berjalan untuk berolahraga, maka peredaran darah itu bekerja dengan baik dalam badan Anda. One thing I don't want you to do Satu hal yang Bante tidak ingin Anda lakukan adalah is get up from your sitting on the floor and walk just far enough to get into a chair. Jadi misalnya duduknya bersila, lalu kemudian Anda jalan sebentar untuk duduk di kursi. Why? Kenapa tidak boleh begitu? Because your mind dulls out. Karena pikiran Anda akan menjadi mengantuk. And you'll get to a place and you'll think you've really experienced some great meditation. Dan Anda akan masuk menuju ke masa di mana Anda pikir Anda merasakan meditasi yang baik. And you tell me about it and I will say, that's sloth and torpor. You're not walking enough. Dan Bante akan bilang, oh itu adalah rasa ngantuk dan lembam. Anda kurang berjalan. You're not getting the exercise you need to stay in balance. Anda tidak punya olahraga bergerak badan yang cukup sehingga tidak seimbang. Now, there's two kinds of pain. Ada dua jenis rasa sakit. There is meditation pain, Ada rasa sakit yang dinamakan rasa sakit meditasi, and it is real and it can be quite intense. dan itu rasanya benar-benar ada dan sangat kuat. But when you get up and start walking after 10 seconds or 15 seconds, you forget that you had the pain. Tapi kalau Anda dari duduk meditasi kemudian Anda berjalan sekitar 10 atau 15 detik, Anda lupa kalau pernah merasakan rasa sakit dimanapun itu. That is meditation pain. Itu adalah sakit meditasi. Real pain, Rasa sakit yang sesungguhnya, you can be sitting and all of a sudden your knee just really starts to hurt. Anda mungkin sedang duduk bermeditasi, tiba-tiba lutut Anda mungkin mulai merasakan sakit. And you can get up and you start limping and the pain doesn't go away. Dan mungkin Anda kemudian bangun dari duduk meditasi dan berjalan terpincang-pincang, tapi rasa sakit itu tidak pergi juga. Don't sit that way again. Jangan duduk dengan seperti itu lagi. Sit in a way that doesn't bring pain up. Duduklah dengan cara yang tidak membuat rasa sakit ini bisa muncul. Meditation pain actually helps you Rasa sakit meditasi ini sesungguhnya membantu Anda to develop your mindfulness. untuk mengembangkan sati atau kewaspadaan Anda. If you sit and that pain comes up in your knee and you get up and walk and it goes away, Kalau Anda duduk meditasi, kemudian ada rasa sakit, kemudian Anda bangun, berjalan dan rasa sakit itu pergi, and you begin to recognize that as meditation pain, dan Anda mulai bisa mengenali itu adalah rasa sakit meditasi, instead of getting up right away, tell yourself 10 more minutes. daripada bangun dari duduknya, beritahu diri sendiri, 10 menit lagi Okay? Ya. So, sit comfortably, please. Duduklah dengan nyaman. I don't care how many pillows you bring into the hall. Tidak peduli berapa banyak bantal yang Anda gunakan. And sometimes it's really helpful if you sit cross-legged to put something under your knees to help Kadang-kadang bring them up a little bit. kalau Anda duduk bersila seperti ini, taruh sesuatu bantal di bawah lutut Anda sehingga lututnya bisa naik sedikit. When you have a posture where your mind is very still and you stay on the object very well Kalau- before getting up,
Kalau Anda duduk di dalam satu postur yang pikiran Anda bisa menjadi begitu tenang, sebelum Anda bangun dari meditasi Anda, take note of how your body is sitting. ingatlah bagaimana badan Anda duduk My hands postur were badan Anda. like this. Tangannya seperti ini, My legs were like this. kakinya seperti ini, The tongue in the mouth was like this. lidahnya seperti dalam mulut seperti My ini, back was like this. punggungnya seperti ini, My head was like this. kepalanya seperti ini. Then the next time you sit that way. Sehingga setiap saat Anda duduklah dengan cara yang sama. Kalau You'll be meditasi, surprised how much better your meditation gets. Anda akan terkejut seberapa baiknya meditasi Anda. Do you want to talk to her about the let go of the thinking about how wrong some people have ideas about Nibbana? Not right now. Please again remember this is a silent retreat. Ingat juga bahwa ini adalah retret yang diam, tidak berbicara. If somebody comes up to you and starts talking, they are hurting themselves and they're hurting you. Kalau ada yang mengajak Anda berbicara, orang itu menyakiti dirinya sendiri dan juga menyakiti diri Anda sesungguhnya. Guess what you think about after they walk away? Coba pikirkan apa yang Anda pikirkan segera setelah orang itu pergi. So it's a distraction. Please cut down on your distractions as much as you can. Itu adalah merupakan satu gangguan, jadi kurangi gangguan sebanyak Anda mampu. Now, I will be seeing everybody every other day. Bante akan bertemu semua orang 2 hari sekali. Sister Kema will be seeing you on the odd days, and I'll see you on the even days, or however it works out. Jadi kita akan mengatur waktu di mana ada nama-nama orang di sini adalah orang dengan nomor ganjil, juga ada nomor genap yang kita akan tukar setiap hari untuk interview. You're going to have someone to talk about your meditation every day. Dan jadi Anda punya kesempatan untuk membicarakan hasil meditasi Anda setiap hari. There are certain questions that we're going to ask you, and we want you to give as close an answer as you can. Ada beberapa pertanyaan di dalam lembaran ini yang akan ditanyakan dan mereka ingin jawaban sedekat mungkin. We want to hear about your best meditation of the day. Mereka ingin tahu meditasi yang terbaik hari itu. How long that was. Berapa lama duduknya. How long you stayed with your object of meditation. Berapa lama, berapa menit kira-kira tinggal bersama objek meditasi Anda. We want to know in numbers of minutes. Yang ingin kita ketahui adalah berapa menit. The last retreat, people were coming in and I say, how long are you staying with your object of meditation? I don't know, I didn't have a clock. Jadi di retret yang baru saja beliau bimbing, ada orang yang ditanya berapa lama tinggal bersama objeknya. Saya nggak tahu, saya nggak punya jam. I want to know how long it felt like. Bante cuma ingin tahu berapa lama perasaannya kira-kira. Did you feel like you were with your object of meditation for 2 minutes? Apakah kira-kira sekitar 2 menit? Or 5 minutes? Atau 5 menit? Or 10 minutes? Atau 10 menit? Or an hour? Atau 1 jam bersama I objeknya? don't need the exact number, I just need to know what it felt like to you. Bante tidak perlu tahu berapa menit dengan tepat, hanya ingin tahu kira-kira untuk Anda itu berapa lama. And then we will talk about your walking meditation. Dan kita akan membicarakan tentang meditasi berjalan Anda. And then if you have any questions, we'll talk about that at the end of the interview. Dan juga kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada mereka di akhir interview itu. There's one thing that never happens at my retreat.
Satu hal yang tidak pernah terjadi di dalam retret beliau adalah I don't bite. beliau tidak menggigit. Don't be afraid of me. Jangan takut sama beliau. If I scold you, it's only to get you more motivated. Kalau Anda dimarahi, itu hanyalah untuk supaya Anda punya motivasi lebih banyak. And most of the time, I don't scold. Dan sering-sering beliau tidak memarahi. Okay? I might have to borrow the walking stick. Mungkin katanya perlu pinjam tongkatnya sister. Okay, do any of you have any questions? Apakah di antara Anda ada pertanyaan? Boleh ditanyakan dalam bahasa Indonesia, nanti saya terjemahkan. Yeah. No such a thing. No breaks. No. Before this retreat, if you Oh, right, you stop at the beginning. yes. But your progress will be very fast. Kalau pernah melakukan retret dengan beliau, kemajuan kita mulai lagi dari pertama, tapi kemajuannya akan sangat cepat. So there's no breaks during the meditation retreat. Di dalam retret meditasi ini tidak ada waktu jeda, terus meditasi. It's pretty easy to walk around with a smile on your face, except for some people that are grumpy. Sangat mudah untuk berjalan-jalan kalau lagi di luar itu untuk tersenyum, karena itu juga bagian dari meditasi, kecuali orang-orang yang mukanya asem. And the classic thing is, if people see me smiling all the time, they'll think I'm crazy. Dan ada cerita lucu nih, kalau orang melihat saya ini jalan sambil senyum-senyum, mereka pikir saya gila. I guarantee that is not even close to the truth. Bante jamin itu tidak benar. Ya? Not during the Dhamma talk, but it's up to you when you do. I'm not going to have you have a time that you can go and that's it. I mean, whenever you need to, just take your spiritual friend with you and smile. Ya, jadi ditanyakan, kan katanya nggak ada jeda meditasinya. Ditanyakan apakah boleh pergi ke toilet. Kalau lagi dengar Dhamma talk seperti ini, jangan bangun untuk keluar ke WC. Kalau mau dengar Dhamma talk, pergi kencing dulu. Tapi pergi kencing ini harus membawa teman spiritualnya kemana-mana, senyum dengan dia. Benar itu, teruskan kemanapun kalian pergi. Yes. Ditanyakan, tidak ada petunjuk bagaimana cara duduk selama duduknya itu nyaman. I don't want you sitting in your rooms, Bante tidak mau Anda duduk meditasi di kamar Kanda, because that turns into the sleeping meditation. karena itu akan mengubah menjadi meditasi tertidur. Now, on this retreat, Di dalam retreat ini, you go to bed at 10 o'clock. Anda pergi tidur jam 10 malam You sleep till 5 o'clock. dan tidur sampai jam 5 pagi. That's 7 hours of sleep. Itu tidurnya 7 jam. After lunch, Setelah makan siang, you have another hour and a half. Anda punya waktu sejam setengah untuk tidur. 8.5 hours sleep a day is plenty for everyone. 8,5 jam ini adalah waktu yang cukup buat tidur untuk semua orang. I don't want you running off and taking a short little nap. Bante tidak mau Anda pergi masuk kamar untuk tidur. Now, if you wake up in the middle of the night, Kalau Anda terbangun di tengah malam, sit in bed duduklah di ranjang, duduk meditasi maksudnya. and do the meditation. Dan meditasi. When you're sleepy, lay back down. Kalau Anda mengantuk, tiduran lagi. Go to sleep.
tidur lagi. There are some times when you start out doing this meditation, it can bring some strange dreams to you. Kadang-kadang kalau Anda bermeditasi mungkin ada mimpi-mimpi yang aneh muncul. You can radiate loving kindness in your dreams. Anda bisa memancarkan cinta kasih di dalam mimpi Anda. It will change strange dreams into wonderful dreams. Itu akan mengubah mimpi yang buruk aneh itu menjadi mimpi yang menyenangkan. Okay? Yeah. Okay. She is saying that the first 10 minutes when she sits always radiate to herself, and how long do we radiate loving kindness to the spiritual friend? Anywhere from 20 minutes to 8 hours. Dari 20 menit sampai 8 jam memancarkan kepada teman spiritual. Or maybe a little longer if you Atau want. lebih lama lagi. Maksudnya setiap saat. It's an about. If it feels like 10 minutes, good enough. Jadi tidak perlu membuka mata udah 10 menit belum ya. Jadi kira-kira aja. Hanya mengira-ngira kira-kira 10 menit ya sudah kita pacarkan kepada teman spiritual. The clock is there mostly so you know when you're going to have to stop for lunch, and there will be bells. Jadi jam ini ada hanya untuk memberitahu Anda mencatat meditasi, dan juga untuk waktu makan siang ada waktu untuk dibunyikan bel. When it's time for a tea break. Kalau waktunya untuk minum sore. Now, I want everybody to be sitting in meditation at least 6 hours a day. Dan Bante minta setiap orang untuk duduk meditasi, duduk sedikitnya 6 jam sehari. And I want you to understand what a pleasant walk in the park this is for you. Dan Bante ingin Anda mengerti betapa menyenangkannya meditasi ini untuk Anda. Because when I was in Burma, it was 16 hours. Karena sewaktu beliau di Myanmar, beliau duduk 16 jam sehari. I'm pretty easy these days. Akhir-akhir ini beliau meringankan orang-orang. So this isn't so difficult. 6 hours a day is really not very much. Jadi 6 jam ini tidaklah banyak. Excuse me, Bante. Would you like to explain the difference between the one-pointed and because Not it's right now. Okay. Yeah. Okay. She's asking, how do we radiate loving kindness to the spiritual friend? Do we have to imagine the friend, or do we have to verbalize? You verbalize the wish, feel the wish, put the friend in your heart. Jadi kita boleh mendoakan teman tersebut dan menaruh di dalam hati and visualize. I hate that word. No, image. Some people can visualize very easily, Untuk beberapa orang bisa membayangkan dengan mudah, but they have a tendency to rely on that too much. tapi biasanya orang-orang itu punya kecenderungan untuk tergantung pada imajinasinya. There are different ways of holding an image of someone else. Ada juga cara untuk bagaimana memikirkan bayangan gambaran tersebut kepada pikiran kita.
For some people, it's like holding a picture of them in front of them. Untuk beberapa orang seperti menaruh foto di depannya. But sometimes that picture gets cloudy, sometimes it gets fuzzy, sometimes it disappears altogether. Kadang-kadang foto itu bisa seperti berkabut, kurang jelas, malah kadang-kadang menghilang gambarannya. That is not the most important part of the meditation, and I don't want you to put a lot of effort into this. Membayangkan bukanlah sesuatu yang penting dan jangan paksa untuk membayangkan teman Anda. You know who you're sending the loving kindness to, Anda tahu kepada siapa Anda memancarkan cinta and you have kasihnya. an image of them in your mind. Anda punya gambaran itu di dalam pikiran Anda, gambaran orang itu. Take that from your mind and put it in your heart. Bawa itu dari pikiran Anda, ditaruh ke dalam hati Anda. You want 75% of your attention on the feeling of loving kindness. 75% dari perhatian Anda itu perasaannya kepada perasaan cinta kasih. 20% of your attention on bringing up the wish and putting that wish in your heart. 20%-nya lagi adalah untuk mendoakan kepada teman spiritual itu. Only about 5% on holding that person in your heart. Hanya sekitar 5% itu menaruh gambaran di dalam hati. Just knowing that that person and putting that person in your heart is enough. Hanya tahu bahwa menaruh teman itu di dalam hati Anda sudah cukup. Don't spend a lot of time trying to bring up a picture of them. Jangan mencoba membuang waktu Anda untuk membayangin teman itu. Now, a lot of you with your first interview is probably going to hear the words, "You're not smiling enough." Beberapa dari Anda akan mendengar di dalam interview pertama, Bante atau Sister akan bilang, Anda kurang banyak tersenyum. So, if you don't want to hear those words, Kalau Anda tidak mau mendengarkan kata-kata itu, guess what you gotta do? apa yang Anda harus lakukan? Ah, Yaitu tersenyum. okay. Okay, let's share some merit then. Mari kita membagi jasa. Just a minute. Do we have the paper? Udah dibagi? Sharing merit? Okay. I don't have the Indonesian paper with me, so I won't do it in Bahasa Pinay. Okay, we're just going to do it in English Kita hanya tonight. akan membacakan bahasa Inggris malam ini. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty powers share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.